Bantu Janata Party onka wansakok by Mukush Liversis Pragelongo RSS ni kono role. This itself a criminal act. RSS Tripura sarongno je indigenous people no borok tamuhin jonojati bonobashi abude borongni sakni dopan hamjangmani je khoroksa educated boriyong tutui bai khayoi je against the spirit of the constitution amati kok saima Lamshogo Tripura News 8 Angnongni Logitongo Grisi Tini jeng kok salainai tabuk recently je social media wo viral ngi tongmani Tripura Christian community rokni ST certificate cancel khlaijaknani notui ngi jeng tini amunoti kok salainai sir Jitendra Chowdhury bai sir pulano Lamshogo Tripura News 8 sir pulano sungnamu chungo jonojati surakha moncho bai kaisa press meet khlaiei Assistant Professor Dr. Milanrani Jamatiya samani je Tripura Christian community rokni ST certificate cancel khlaijak nahini sir nang amunoti tam sanamso Puila ang jeta saran nayo abongkha Tripura Jonojati Suroksha Monchoni je abor adongrok o press conference khainai borok kebo lekha pora rungyam tuya doctorate chinkai highly educated no hinmano but borok highly educated kintu highly literate tamni bagui je chini Indian constitution oro je reservation abo tongjakha abo kono religion no depend khaiya base khaiya যে ব্যাকওয়ার্ডনেস সংখ্যা সোশ্যালি কালচারালি ইকোনমিক্যালি খরকসা বরক বা দফা ব জেসাফানো এই ধর্ম রিলিজিয়ন বি নংথুন আবু কোনো কক করি বিনি যে সোশ্যাল কালচারাল ব্যাকগ্রাউন্ড রগৈন বরক যে শিডিউল খবজাল শিডিউল ট্রাইব বা শিডিউল কাস্ট বা ওবিসি ইনখাই জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ আবো বরক সিয়াউঙ্গিয়া বরক আমতুই তো এডুকেটেড বরক কিন্তু আবরক সাইমানো বরক কিন্তু আবংখা যে ভারতীয় জনতা পার্টি অংখা মানে তামহিন নাই ওয়ানসাকক বাই মুখুস এই বিনু কলগংখা RSS রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ বরক চিনি ভারত হানো মানে যে লামাতে নুংনা নাই মানি আবংখা ই ভারত হাও শুধু হিন্দু সিমি তংমান্নাই বরংনি হিন্দি কগমা সানাই হিন্দুস্তান যে RSS চিনি ভারত হানি ই যে এই ইন্ডিপেন্ডেন্স নিবাগৈ যখন চবাঙ্গ লিভারসিস প্রাগেলঙ্গ RSS নি কোনো রোল কই তাই চিনি ভারত হানি যে কনস্টিটিউশন নামজাফ্রুব বরক পার্টিসিপেট খাইয়া এবং আবো যখন আবো অ্যাকসেপ্টংখা আফ্রু বরক যে ই কনস্টিটিউশন রিজলভ খাই বরক হিনো যে মনুস্মৃতি তামো মনুস্মৃতি বিশিঙব যে আমতৈন বরক মনুষ্যন বাঘবুড়ি বাখ্যা ব্রাহ্মণ তারপরে এই ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র ব্রাহ্মণ বাদে তেই কেব বরক কোনো এই রাস মানে অর্থাৎ পাওয়ারও বরক মাসুগিয়া এডুকেশন বরক মান্নাইয়া বরণে কোনো রাইট দं নাইয়া তিনি ভারতীয় জনতা পার্টি বিশেষ খাই নরেন্দ্র মোদী প্রাইম মিনিস্টার মানে উলব RSS নিউ ইমাংন ফলেরনি বাগৈ আমতি সামতাঙ্গ আবনন RSS ই জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চনের ইউই আমতি কাইসা প্রভোকেটিভ এবং ভেরি ভেরি মাচ আবো মানে ক্রিমিনাল কগনিজেন্স বরং এগেনস্ট নাই মানো কারণ 25 ডিসেম্বর অংখা যে খ্রিসমাস
যে খ্রিস্টিয়ান রংনি যে হোলিয়েস্ট ডে অদিন যে বরক যে খ্রিস্টিয়ান রংন নিনি শিডিউল ট্রাইব হইতে ডিলিস্ট খাইদি আবো তামো এগেইনস্ট দ্য কনস্টিটিউশন এগেইনস্ট দি ল অফ দ্য ল্যান্ড এগেইনস্ট দি সেকুলার অ্যান্ড এই ডেমোক্রেটিক ফেব্রিক অফ আওয়ার ইন্ডিয়া যে আবো কক সামানি বরক শীততুইনে অবস্থাও বরক যে লিটারেলি লিটারেট বরক এই অংখানি কক তেইবো কবখা ডক্টর মিলনরানী জমাতিয়া ফাইনাই তালনি 25 ডিসেম্বর সাল মারিব যত তিপ্রাসা লুকু রকন লুকু কুথুমনানি বাগৈ যে এসটি সার্টিফিকেট নো ক্যান্সেল খাইনানি নতই স্যার আমনতই মানে ননি নংতাম সানাম না আবনো তাং সাকাবিলে যে নাম্বার 1 25 ডিসেম্বর কাইসা ন্যাশনাল হলিডে চিনি যে ত্রিপুরা হাও বাবু হলিডে তাই তেই কাইসা রিলিজিয়ননি হোলিয়েস্ট ডে ও সালো বরক আমতি কাইসা যে আবু নারংমানি প্রোগ্রাম নারংমানি আবু টোটালি এগেইনস্ট দ্য স্পিরিট অফ আওয়ার কনস্টিটিউশন সেকেন্ড টংখা যে চিনি যে কনস্টিটিউশন রিলিজিয়ন বেস খাইयै রিজার্ভেশন গিয়া ओंखाय एगेन्स्ट दि आबो एगेन्स्ट दि कन्स्टिट्यूशन काजे आबोनो आं कन्डेम खायनाय एवं त्रिपुरा हस्तेनि कोनो बरक चिनि त्रिपुरा सावंथों त्रिपुरा सावंथों केबो बरंनि अकक बाय बरंनि अ जे जंजाल नामनि बागै जे बरक साइतकमानि आबोनो केबो रोंनाया कोबेनो जदि आमति यंगना थांकाय चिनी तिप्रासा क्रिस्टियन कम्युनिटी रकनि तामु रिएक्शन नो लाई बुमाले बिसक काहामुंनो एबा हामियांनो आमनो नों ताम सानाय आं आबो क्रिस्टियन कम्युनिटी नि बरंनि बागै आं सिमि सायां आबो क्रिस्टियन नन क्रिस्टियन हिंदू मुस्लिम बुद्धिस्ट ना जैन आबो कगिया नुं जे कायसा कन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नों आबोनो कायसा रिलीजन नि एगेंस्ट आमते सागो अब क्रिस्टियन कम्युनिटी नि रिएक्शन सिमिया अब क्रिस्टियन नन क्रिस्टियन बा एनी एथेइस्ट इवन धर्ममानिया फानो आबोनो कन्डेम खायनाय आबोनो रिएक्ट खायनाय कारण आबो आमते कोनो दल आमते कोनो अर्गानाइजेशन आमते कोनो दाबी तिसाइसि मानिया दिस इटसेल्फ ए क्रिमिनल एक्ट काजे जनजाति सुरक्षा मंच जे आबो खाइमानि दिस इटसेल्फ ए क्रिमिनल एक्ट एगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द कन्स्टिट्यूशन आबोनो एनी राइट थिंकिंग इंडिविजुअल कन्डेम मा खाइनाय डॉक्टर मिलनरानी जमातिया बो खरकसा तिप्रासानो फियाबा बिनि खोक्ति कायसा इंटरव्यू स्राय स्राय खानो खनाय मानखा जे तिप्रासा क्रिस्टियन कम्युनिटी रक माइनॉरिटी हिने अमले बस जड़ाते कोबे अब माइनॉरिटी मेजॉरिटी ने कगिया कगुंखा जे इजे आरएसएस नि प्रोडक्ट आरएसएस जे बरक मनुष्यनो डिग्री तंफानो पीएचडी तंफानो जे बुसुक तुई बरंनो अनएथिकल आबो खलाई दैट इज द एग्जांपल हाउ एन यूनिवर्सिटी प्रोफेसर आमती खाई जे कैसा इलीगल टोटली जे कन्स्टिट्यूशन स्पिरिट नि एगेंस्ट कक्स हाइमान दैट इज द एग्जांपल काजे आं आबोनो हिन्नाय जे निनी रिलीजियस माइनॉरिटी ना मेजॉरिटी ओ ककरो फैया बेले ओ कक तिसरनि कोनो माने कारण से रखरुई आनी कगंखा जे डॉक्टर मिलनरानी जमातिया बा बिनि संगठन बरक किसा कन्स्टिट्यूशन पढ़े नाइथुन बरक तो एजुकेटेड बिल लेखापड़ा रोंबले तामनि बागै जे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इ देशनो जे सबायना नायो इ जे आरएसएस त्रिपुरा रंगनो बा इ देशनि जे इंडिजिनास पिपलनो बरक तमहिन जनजाति बनवासी
this is something disgraceful, something very much humiliating for the indigenous people বা আদিবাসী বরংনি বাগুই কাজেই আবনো ডক্টর মিলনরানি জমাতিয়া সং ওয়ানসুকথুম যে নরক বাহাই খাই সাকনি বরংন ইন্ডিয়ানি 8.6% of the total population according to 2011 census tabuk প্রায় 11 to 12 crore ও বরংন যে আরএসএস ভারতীয় জনতা পার্টি বরক মনুষ্যছে খাকাইয়া বরক বনবাসী জনজাতি এবং বুমুঙ্গ জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ কাজে বরক ওয়ানসুংরানি মুথুন যে বাহাই খাই বরক যে চিনি ই দেশনি কাইসা ভেরি তামহিননাই চিনি রিচ যে চিনি ডাইভার্সিটি রিচ চিনি কালচার এথোস তংমানি আবনো আরএসএস ভারতীয় জনতা পার্টি বরক যে জন্য ও যে এই সোকল হিন্দুত্বনি আবখাইনান নাই লেজুর স্তামনান নাই সো দিস শুড বি থট আউট চিনি হাসতে বুবাগ্রা থানসা থানসা হেনি চিরিখগু খরাং তত্রা চিরিখগৈ রাং পুইসানো পুইসা হিঙাওই রাং সেবাই চিনি 19টা দফানি যে তংমানি বরকন থানসা খাইনা বাগৈ তিপ্রাসরক ব আমনো নায়ু ফিয়াবা ডক্টর মিলনরানি জমাতিয়ানি খুক্তি খনাকা যে চিনি তিপ্রাসা খ্রিস্টিয়ান কমিউনিটি রক এসটি ফেসিলিটিস বমানো মাইনরিটিস নি ফেসিলিটি বমানো আমনো দিলে তামসানাই আং তাইবিসে সানাই আবো যে সামানি যাং খাকামসু জংজাগো যে জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চে নিজের আদং জুগ্রংন হ্যাঁ খ্রিস্টান কমিউনিটি বরক ইন্ডিয়াও পপুলেশন ওয়াইজ বরক মাইনরিটি মাইক্রোস্কোপিক মাইনরিটি ত্রিপুরা হাও বা আসুক বাংথাইয়া ত্রিপুরা হাও ম্যাক্সিমাম 3 to 4%. কিন্তু যে কোনো সামানি বরক রিলিজিয়াস মাইনরিটি হিসাবে বরক বেনিফিট মানো তাই বৈসা শিডিউল ট্রাইব হিসেবে মানো আবো বাহাই খামতে কক বরক সাইমান বরক খরকসা যদি শিডিউল ট্রাইব হিসেবে রমদি কাইসা জব মানখায় গভর্নমেন্ট জব বট তাই বৈসা রিলিজিয়াস মাইনরিটি হিসেবে ও গভর্নমেন্ট জব মানিয়া দিস ইজ অ্যাবসোলুটলি ইম্পসিবল ওকে আমতি খাইই যে একটা রং প্রপাগান্ডা খাইই রং আর্গুমেন্ট খাইই যে বাক্সা বরংন যে সেজানানি বা বরংন ডিপ্রাইভ খাইনানি যে আরএসএস বিজেপিনি যে বরংনি কনস্পিরেসি আবনো তিনি জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চের বুকুক্তই বর্ণরিয়ই তিনি ইকক আরএসএস তিনি ত্রিপুরা হাও সিমিয়া দে আর ভেরি মাচ অ্যাক্টিভ ইন উত্তর প্রদেশ ঝাড়খণ্ড তেলেঙ্গানা উড়িষ্যা মধ্যপ্রদেশ কিন্তু তিনি যে ভারত হাস্তেয় তিনি স্বাধীনতা নি 76 ইয়ার্স উলব তামনি বাগই তাকপত্য খরকসাফানো সুপ্রিম কোর্ট এই জাজ জাজ উমাইয়াখ তাকপত্য তামনি বাগই হাইকোর্ট মাংনই খরগনই জাজ ফাঁদ করই ত্রিপুরা হইতে দাতামোহন জমাতিয়া ডক্টর মিলনরানি জমাতিয়া আং বনো আং সানাম নাयो দাতামোহन জমাতিয়ানি বুমুং हाईकोर्टनि जाज संनाय बाय रिकमेन्डेशन अंखा सुप्रीम कोर्टनि कलेजियम दातामोहन जमातियानो हाईकोर्टनि जाज खानिनि बागै रिकमेन्डेशन खालायखा बिप्लब देव मुख्यमंत्री अंबानी उलव बीजेपी गवर्नमेंट बीजेपी आईपीएफटी गवर्नमेंट जे दातामोहन जमातिया जाते हाईकोर्ट जाज अंबानियातै बिनि एगेन्स्ट बरफ कन्सपिरेसी खालायखा विश्व हिंदू परिषद ताई खरकस नेता तामुंगसं खामुंग बागमानी आबो MLA रामपद जमातिया रामपद जमातिया सं डायरेक्टली इनडायरेक्टली जे दातामोहन जमातिया जाते हाईकोर्टनि जाज मान्यतै बरक
केबेंगंखा आबोदो बरंनि माने सागनि दफान हामजांमानि आबोदो बरंनि सामुं बरक रियलाइज खालामनो नंथों जे खरकसा त्रिपुरा हास्तियाव पुइला दाता मोहन जमातिया हाइकोर्ट जासुं खाम बंमनलिया रिटाटं थांखा भेरी अनफर्चुनेट आबो तो ये बरंनो वानसुंमुं कुरी बरंनो वानसुंमुं जे ख्रिस्टियान रक तामनि बागै एसटी फेसिलिटी नाइमान अरे अब कॉन्स्टिट्यूशन बरंनो राइट रिखा नों आं केबो रिया बोले कॉन्स्टिट्यूशन से बरंनो राइट रियो तामनि बागै नों आबोनो केबो नंनाय काजै बरक आबोनो किसा रि थिंकिं खालामनो मुथुं खरकसा त्रिपुरा जगंगै बयनि दफा बाय आजुगै एसटी सार्टिफिकेट नो कैंसिल खालायनाय हिन सामानि सर नों अमनो ताम हिनि नाय अब तो आरएसएस राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ केवनी ब्रेन वाश खालायखाय नों डक्टरेट फास हुइदि जेफानो सुइदि जे बरक बिनि साकनि ताई कोनो अबतंगिया अर्थात सागनि टोटाल जे बिनि तामहिन्नाय विद्या बुद्धि विभाग जे जिरं थाङो दैट इज दि ग्लेरिंग एग्जाम्पल जे खरकसा एजुकेटेड बोरियं तो तुई बाहाय खायै जे एगेन्स्ट द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आमति कक साइमान काजे आं बनसिमी साइया आं आमुतुई जरा आरएसएस बाय चालक जानाय आरएसएस बाय आमति खायै जे मिसगाइड खाजानाय आं बरंथानि कयनाय प्लीज लुक इनटू दि टोटल थिंग इन टोटालिटी माने एवरीथिंग इन टोटालिटी हाउ जे इन आवर कंट्री इज ए इंडिजिनस पीपल नों खरकसा आदिवासी नों राज्यपाल नाम्मानो प्रेसिडेंट्स नाम्मानो है ठीक है कहामुखा बनी आमुते आबोक्री हिंखाय नों खामियाम खामुं खालायके कहामुखा किंतु आबो बाय जे इ देश टे टोटल आदिवासी बा इंडिजिनस पीपल बरकनि सोशियो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट नंग थांखाने वानसखाय दैट विल बी हाईली हाईली रॉन्ग इयंका आरएसएस नि थिंकिंग काजे आबोनो ताई गुबुन बरगराव राइट थिंकिंग प्रोग्रेसिव बरक बेबाग मवन सुंनाय जे 25 डिसेम्बर बरक जे सामुंबतां साखलायखा दिस इज समथिंग वेरी मच प्रोवोकेटिव undue unfortunate and against the spirit of the constitution that must be that is combated by every individual by every citizen जों जरा इ हास्तनो हामजांनाय कन्स्टिट्यूशन जरा तामहिन्नाय अनार खायनाय आबो चिनि मोराल रेसपन्सिबिलिटी दंनाय सर पाइथागो त्रिपुराबासी रंनि बागै नों ताम कक जानो मुसुम आं इ कक सानान नायो जे जनजाति सुरक्षा मंचनि ओ प्रोग्राम सिमिया बीजेपी गवर्नमेंट तो सकपायै थांनाय चंगमारी 2023 नि फेब्रुवारी जंगमानी और जे बुटनि डिविजन अंगै बीजेपी तिनि क्षमता फैमानखन के क्षमता फैमानिया खाम तब बरक पावर ऑफ हाई बरक पावर न मिसयूज खाई इ त्रिपुरा हस्तिनी तिनी बरक ध्वंस खाई दङ एडीसी नि विलेज कमिटी भोट खाइया एडीसी नि मानथाय रां मानिया एसटी एससी रंनि बरंनि जे रिजर्वेशन कोटा अनुযায়ী चाकरी मानिया प्रमोशन अंगिया डाबल इंजिन आबो हेनो रां सकपाइया काजे आबोनि एगेंस्ट जखन त्रिपुरा हस्तिनि बरगरक तमो लेफ्ट तमो राइट बेबाग तिनि बुसियै जे थानसाङै फाइरगं दङ जे बीजेपी नि एगेंस्ट कक तिसाय दङ बरंनो अराय पराय खायै आमति खायै डिविजन खायनायनि बागैनो तिनि इ जनजाति सुरक्षा मंचनि बुमुक्ति आमति प्रोग्राम खायरिखा काजे जों चिनि राइट
চিনি কনস্টিটিউশনাল যে মানথাই এবং তাইবो আবनो যাতে মানাनि बागै যত थानसाङै बिजेपिनि इ गेम प्लेन माखासोनाय सर बेलाय हामबायनानो जोंनो जरारि माबागै हामबाय तीन कक्तमा जों अरन उपाय दिखा सालब्रुमनि गुबुननि अपडेट्स मानाबागै जय नाइटक दि त्रिपुरा न्यूज 8